লামসং যতন সবে জানালাইছে অফিসিয়াল তিনি হাইনো হাই টপ 10 নিউজ ও জরানি তিনাই ang tongo samir তিনি ni top 10 of belai ki important o kogrok no ang belai ke kotho wan sore bisingti saito buka ob hai rok saijak kok tumar no sanen bagi ang masai togo norni tek support nango subscribe kaya ta pogadi tai kabang kabang share khajadi top 10 তিনি যে 3 তারিখ জুন 2026 সালবারে টপ 10 নিউজ বিসিংহ কাছে থেকে যে টিটিএডিসি ni বিসি ইলেকশন জুন মাস 응나니 কক ফিয়াবা জুন মাস ইলেকশন 응লিয়া 16 তারিখ গছে হিয়ারিং নাই অর সুপ্রিম কোর্ট যে স্টেট গভর্নমেন্ট নো সাজাকা তামুইনর বিসিলেরি টং ইলেকশন ও ইলেকশন নো তাবুগর বুফুর ডেট খাইনাই আবো ফাইনাল ডেট মাস হাইনাই ইলেকশন ডেট মাস হানাই 16 তারিখ হিয়ারিং দङ হিয়ারিं को सुलुबो मानो फियाबा हियारिं दङ सुप्रीम कोर्ट आबो नासिंलाय दंमोन बिसिं स्टेट इलेक्शन कमिशन बखाक्तै बिसि इलेक्शन नि बागै जे भोटार नि पहिला बो भोटार बिसि इलेक्शन भोट दनाय आबोनि कायसा लिस्ट कारिनानि बागै नाय सामु तांमोनि पुरा बेबां नाय बेमान यागुलो पहिला कालिग्राखा 2 तारिख मिया और 2 तारिख कार्यक्रम मानी आ जे भोटार लिस्ट न नायै बीएलओ नि बिसिंति जे आमसायो उको लोकल बडी वो जे पार्टी नि फानंथं जे सामुं खानेरो बरक आ बीएलओ नि आर थाङै नायै ताइ लिस्ट माने जे स्टेट इलेक्शन कमिशन नि जे लिस्ट आर नायै तुमुनो केबो बो अरनिया फियाबा अन्न जागानि भोटार और हाबतंमके एबा और भोटार काया नि तंखांके आबाहेरो दाबी एबा आपत्ति होता एबा आपनो कग्रय सानन थाका काके सुनाम फिनाल बागैनाय कयमुं इहाकेबा आपनो तासनाय दाबोदि एबा माने आबोनि माया हनि जरि सानन हिका कायता आबन बागै टाइम रजाखा 9 तारिख जून नि बिसिङनो दाबि ताइ आपत्ति आबरनो मा साइनाय इलेक्शन कमिशन नो जे अ भोटार लिस्ट अब बुल टंग होने बरक बीएलओ नि मार्फत पान रहनाय एबा जानि एप्लिकेशन दैफानो रहरि मानो के एबा आबो आनि बुट और काना तवर कास कालिया आरो जायगा ताङै काया आबरक एबा मा कारनाय हिनि दाबि दं मानो के उ बरकले तामै ओ चिनि बिसिओ हापानिया कलाय आम हायरक बाहायनो दाबि एबा आपत्ति दङै मानो गाबोन बागै 9 तारिख जून नि बिसिं मा खालायनाय आबोनि परे 10 बाय 11 तारिख गो बरक कायसा जायखे नायफिनाय ओ जे बुनि दाबि एबा आपत्ति दंखांके आबनो ताइसा फाइनल भोटार लिस्ट कारि जाखिनाय 16 तारिख जून 2026 साल मारिओ के बिसि इलेक्शन न तैनाय ताबुक जे चर्चा चललै तंमनि बिसिंगो जे नुगजाखा सुप्रीम कोर्ट नि राय एंमानि याग उलफानो जे डेट साखलाया खो स्टेट गवर्नमेंट अरनो काइसा पलिटिकल जे पावर नि हिनमानो जे बरक जनसंख्या गोबां भोटार गोबां बाय जि दिउनाय थांजाक जनप्रतिनिधि गोबां बरनो सरकार खावो ओ सरकारनि ककनो फाइनल ककनो इलेक्शन खायनि बागैनाय नाजि टीटीएडीसीओ त्रिपुरा मथनि इलेक्शन को सरकार तंगन यागुलोबो ओ टीटीएडीसी नि इलेक्शन खायनि बागै सुदुसे और स्टेट इलेक्शन कमिशन कखनारि माया टीटीएडीसी नि जे तंगि रहरजाक आदंग्रक अबन जतन से वान मा सिंसा कक ताइ काइसा वान मा सिंसा ककखा स्टेट अफ बाहानि त्रिपुरा मथय बीजेपी एलायंस नि तंगो आबन यागुलोबो जे टीटीएडीसी बा गवर्नमेंट बिसिंगो स्टेट गवर्नमेंट बा एडीसी बिसिंगो थालाय माया एबा लुकरंनि हामकलाय सामुंगो नायमाते इंयाहनि आबो तो जत पार्टी दं सालाय दंलायो गांके लुकरक जोंजाला दंगो त्रिपुरानि तामनि हिमबा हाइके इंकेसे जानाय के हाइके रंलाय दंलायो तंकसं लुकरक हामकलाय माननानि बागै इंके फियाबा बिसि इलेक्शन 10 बছর লাই थामन यागुलोबो निजिनि एलायंस पार्टनार बायनो कक बांलाय मा दंलाय हुकाके और बेलायखेनो जोंजालंलाय दंगो जनगणनि जे अधिकार न सेफ्लाजागि दंमनि कलायो आज लासिनानि कक आबो सुदु जे बीजेपी नायकल तंखाके बीजेपी नि जे नेता रबा मंत्री रक्सिमिनो लासिनाय आम हाया स्टेट जे बरक रक बारजातै तंनाय बरकनि गाफिलति एकबा सागनायमनि एबा थंगि तंमनि कक नमा अब सरायसराके नगजागि तंखा फियाबास कांगो टीएलएफ त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट नि जे तांख्रा दं एडवोकेट बिनय देवमा साका
Supreme Court thangpano bisi election khaijani kono inya or state ni je power borok ja icha horo musungo aprono khlaimano abo just formality se abo state ni power tongo amai hini saka ingake oro soikok sana thangake je borok vote kabang tubui phaikya borok ni oro khomota tongo hini sana naiman klaika oba hai tumuno ui tongo kangke ipra sarok bo jaga thangsogino balai khe wana singsa tam hinba ni chana ni hamna ni jaga gano kebeng mung mamangse kopolong ge bisi election nya bai tabo kami o aji mung rani kabangma sep abarok bisi kerei aba he ni netaroni kono khanawo gake borno salayo borno kebengo borno je ko katiren bagibo dabing lai tong mani kok tama gai phiaba nukjakliya CPM rokno ba andolon khaimani Congress no andolon khaimani BJP no khaimani o bisi election da tinai kotor khai gai je bisi election ti to tipra ma thasini khoran pisaka ab bokok ti phiaba borbo edisi sarkar tango rajyo bo sarkar tango abno lofan tubimaya abno wanma sisa kok pharike obo thaka TTA DC ni issue bisi election tai kaisa kotor kha Home Minister Amit Shah bono Bharat Hakotoni ha arino naikol nai naima thagrokno naikol nai ge borni yakti to Home Department bakhati to waire wai oro Tripura o sajaka je illegal tongphani rokno nornani oro rajya sati border hamani rokno mothagnani aba hera kabangma ko bo sawi tong hni himpano oro je samung khaijaya amubo state ni no power je borokno jeng vote ruinai সরকার খালাই টনিখা আর সরকারক নিনো অনিহা একেবারে মুচুংয়া আবনি বাকি ইলিগেল ইমাইগ্রেশন তাগো নলাইমানিয়া যদিও আং নিজে অরনি বেসকাঙ্গো 2026 ইকো 26 নো 27 সংসনাই সেন্সাস ও সেন্সাস নি বাকি নাই ওয়েস্ট ডিএম ডক্টর বিশাল কুমার নো সংকা যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস অক বতং হুকাকে অর ও ভারত নি যে জনগণনা ও বর্ণ খবজাঙ্গাই যে হনিমানি বসাকা ma khobnai tamni ma Bharat koijana tongi tong abs naijamai hinsau ni illegal immigration ni bagi hingke action korei Home Minister ni letter ma olobo phiaba o census of ke Bangladeshi be ekoi khara mi tong ke ono wan suma chidi সরকার বাহিকে সামুখাই তংখা ইলিগেল ইমাইগ্রেশন ব অর থাইরি তংমনি সেলাই সেলাই কক phiaba Home Minister Amit Shah tabuk illegal immigration kasunani রাজ্য সাথে বানিয়া ইয়াকুন খাই তংনের ন কাসুনানি তাই ক তামসাসনাই illegal or tongkhai tongner no norani bagi nai उसकांगो BSF रंगनो कराक नाइकोलानी सामानी कामिनी प्रधान इयाकबा सरपंच इयाकबा ब्लॉक नि बीडीओ पंचायत क्षेत्र आब्रक बाय BSF रंगै जानजे एरिया सब सब इलीगल फाइ दंखा आब्रकनो ब नाइतु गवर्नमेंट बागी कितु होम मिनिस्टर दाइगिजाक इनके आबनो तिनाय और बसक सिरियसना साइमिया होम मिनिस्टर फाइगांके इको 4 तारिख गो सानजाव फाइनाय आबन परे सानजाव फाइके 5 तारिख नि फुङनो और पुष्पबंत पैलेस no immigration hekaba ha matai mani panda aro rajbari raja mane buagra no khungni je mari haikeino ko Pushpabanta Palace aro hotel tangjak nai paithak jora a hotel no kebo gosia ni pano borok ma gosika eba kokha ingkai aboni ya gulokheno যেটাও হোম মিনিস্টার অমিত শাহ ফাইকাঙ্কেনো বর্ডার থানায় ওয়েস্ট ত্রিপুরা বাই সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টনি যে বর্ডার থাঙै नायनाय বর্ডারनि অবস্থা বমহাই বিএসএফ বাহিনী মরগি টং বেরা বমহাই কাপলাদা টং ওয়েস্ট ত্রিপুরা বাই সিপাহীজলা ত্রিপুরা তৈনো गोबां को बांग्लादेशी हाबो आबो साइमनका राज्य सेति बानिया अंगो फेंसिडिल कांड अंगो बरक पाचार अंगो इयाके मोसु पाचार अंगो आबो हाइकामा कक जे करिडोर माने बांग्ला माने त्रिपुरा हाबनानि बांग्लादेशी बरक বা 12টা হামনানি অবনো মেন ডগলাম সাইমানিনো হোম মিনিস্টার নাইনি ফাইকা যদিও এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা হোম মিনিস্টার লেটার সিমানি সালকিয়া সাকাংনো ত্রিপুরানি বাগै নাই আবো কম হাই ইংনো আবতো সাইমিয়া फियाबा होम मिनिस्टार बनि जति काराक नङै दङ किदर स्टेटसे आबाय सामुंसाया खाइजाया ओंगै दंमानि क इंकांके ताबो ओ जे हा आरि न नाइकलनानि बागै बे तो बारजानो फियाबा बस खातङै मान सामुंगा दांनो ओंगै न गाके इलिगेल इमिग्रेशन न तां खरमनाय तावसो जति गोबांमा जे सिस्टेम सामुंनि टास्क फोर्स समदिमा समजायगिया कमिटि खामा खाले खाका तावसो जति कोन बन को रिपोर्ट करे आबाहायनो हास्टेनि हालक होम मिनिस्टार ताम खलाइमान न अबनो जदि भारत नि न रक्षा खाय हिंकाके बरक इलिगेल इमिग्रेशन न नांनाय फियाव ताहाजति नर्मनि कक्टमा गदिखो बरिके अबंके टप
tu oro to ang norno san saka je ha saka o kathang tomen bagi je phatani borok bai chokram jagi tongo ba phatani borok lomui tongo ka abo nung ang simia sara baron no risk tongo abo jodi home minister Simon Khaka kara yapri romare abo hayo khaklai jak lukurok ingkai tai kaisa koktoma kasai phaika top 10 ni bisingo Amorpuro kaisa ingko video no ingko glass khitar lainai aja panchayat ni secretary rok panchayat ni pradhan rok no phainai video bai wala yemani nukjakha samung lai thanibo samung bag lai thanibo ingko panchayat naikolnai rok ni kok ti khaya angmani baginai abo hai wala mong bas kango te jagao nglai mano abono ti ni tamo action na harno যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাহলে কোনো কপ করে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল লেখা ভিডিও নি বস কানো গ্লাস খিতারে নাই প্রতিবাদ খাইমানি বনি কগ না জায়গা ngei তাই কাইসা যে বিজেপি নি কতাল হাসতে কাসকো অভিষেক দেবরায় ব ফেসবুক গো বিজেপি নেতারনো কক সুসিমানি মথাগানি সাকা তাম হিমবা ফেসবুক তামো সিনে সিয়া আবো পার্টি নি অনুমোদন ছাড়া সিমিয়া এবার পার্টি নি baksa party ni bisingo nijini party no chaje akhasio aborok bai party ni bosik effect man abo onuman khaimangla kintu central BJP ro abno jaikhen naikolo norok Facebook ta sibe di hne samai taman dina no saka gake party no hamja kangke Facebook singe ni bondo khaidi ok samani bai MDC podolochon triparkha seisio baro protima bhumika target khaisio BJP ke timo thang jo am hera kok sasimani abo badrojak mo baginai tabuk bo bahaino je haste kasku অভিষেক দেবরায় সামানি ন তাইসা উফিলা সৈসাই দङखा যে নিনা দাবি মারা মানি যাক ন তাই কাইসা কক্তমা আমকে রেশন ডিলার রগনো চায়া হংকা রেশন দোকান পরিচালক সমিতি তামি হিমা রেশন তাবুক থাঙ্গা হংকে যে জানি যাই ইসাকাই খুলগো নों থাঙ্গা খুলগ जायगा फा मानाय इया हंकाके माइरं माखा सम्माया सम्मानके केरसिन माया आबहाय दाल सयाबिन लागारा नानि कक थक কিন্তু যত রেশন করে মাইরং সিমি রক মানি দङ কিন্তু রেশন সরকার ফাইবেন ইয়াগুলো আটা মাইরং থক সম সয়াবিন আবার বেবন রানি কক দङমানি এবা বাক্সা রেশন ডিলার ni gafilatini bagui sagnang yang mani bagui no obo manya ni direct saklai rekha রেশন ডিলার না রেশন দোকান পরিচালক সমিতি নাইকলনাই রক কমিটিটা প্রেস মিট খাইনাই মিয়া ओंखाय SGB route bongni party bongni je office SGB route Horigonga Bosak route ni রেশন দোকান পরিচালক সমিতি বসে সেরকা যদি রেশন কোনো মাইরং মায়া টাইমো খুলো গিয়া আবার রেশন ডিলার ni দোষ নরক বনন হনি মানো ইয়াঙ্গো যে কসুক সাকানি কোনো আমহাই অর্ডার করে যে টাইমো খুলনানি টাইমো সনানি আবো সৃজাক দংনাই আমতে মায়াকে নরক সাইমাননাই নরক বর্ণ সাউই ইয়াকাকে ও কো রেশন ni office head office বা food office complaint di mana dila di mungui abo department agino sajak time to time ranani bagai abo dila no dosakha রেশন নাইকলনাই কমিটি তাই কাইসা কক্ত মন্ডল সাউন অবংকে ডক্টর সোনালতা দেববর্মন কেউ সিনিয়া করে ত্রিপুরা হানি বসা ফিয়াবা আমেরিকা ও তাবুক নাগরিকত্ব মানিখা আমেরিকানি বরকনি থাকাবো কে ব সিকা কাইসা নোবেল সিমানি ko bumung hingka hingkai bo oro reka bini Nobel tabuk Amazon logo paimano Flipkart logo paimano jai GP base logo bahaya paimano bo sika love without lineage kare hamjak mani abhai kognotini bosuse tini sini hodani kebangma kaham tai hamya tai sini saya ngi tongmani অকগ্রণ ছাকা অব বেলাইকে বিজাব কাহামকে ফালদাগি টংখা যতই 299 টাকা ফ্লিপকার্ট দগতে ডিসকাউন্ট দগিব 265 টাকা রক ফালদাগি টং অবনো পাইনি হিকাঙ্কে অ পাবলিশার হিকাঙ্কে ক্লেভার ফক্স নি কাইসে পাবলিশার টং আবার বিশনি কার জাখা USA ও গবনো পাইনি হিকাঙ্কে নরক ফ্লিপকার্ট দগ ফাল থাঙ্গৈ অবনো গই মানো নাইমানো Amazon দগ ডক্টর সোনালতা দেববর্মন নোবেল অবংকাকে লাভ উইদাউট লিনিজ ফারিকে হাইনো হাই তেবো কক তোমা তংমনি হিংকাংকে বখরকচ খাইनै রে লামো ফেরজাক মানখা বিশ্রামগঞ্জ কয়রামুরা লামাও হিংকাংকে সাক থিমানি ন অব সাইসাই কক তোমা বখরক দুরুকসা জয়থাঙ্কা অবরক থিমানি ওকলগ তামো কারণ
honi ta ti saimia ko phiaba abo khorok saya waire wai kabang man borok rama gana re lamo kathiman kha abo frustration mane frustration sak sak bokhorok hamia ngi mano eba nukhungo tongkhor hamia ngi mano ngakhe ajimon kori ngi mano ngakhe borok rok belai khete to manei tongmani jorano omhai saksa rok thimani nukjago je abo jesebai pan karangjak ngi mano abo sak thile tongmani bo nukjak khamang priwo khoroksa umor chakrani boroni kathai malai kha totra mane bokhorok kojo bokhorok surutuk malia তাই কাইসা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি কক কাছে ফেউকা আনি কক তোমার 8 নাম্বারও 500টা ইলেকট্রিক ভেহিকেল অটো বাগনানি কক সামাজিক ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তাও ফানো বাগিয়া মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আবার বাকি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা কক সিলজাকা অরাং বিয়াং থাকা যে স্কিম বিয়াং থাকা যে 500টা রানানি হিনাই সামানি মোটর ভেহিকেল আবন বাকি টিপ্রাসার নাসিং লাইজাক নিনা 500 টাকায় 500টা bo biang thangka haihino social media o Facebook o saka MLA Ronjit Deborma gai MLA Ronjit Deborma ni tekse kok bahino oro satai kalayo je bo o khebo bini social media ni bisingtinyo samani je juda kok ni bisingo PTADC Amsani Village Committee oto bo State Election Commission bakati ang samani kongno na bo sai pekya 10-11 tarik juno hokake bro claims and objection no checking khlainai tarpore 15 ko 15 tarik hokake final voter list okhana TTADC ni bo saka Tipramotha party by tripartite accord khlaima ahai tai kaisa tripartite agreement nangkha 4 tarik September 2024 sal mario Central State tei NLFT attitude ni bisingo jora bisik ni katui go sijak tripartite agreement ni condition tui tabu phano tiprasarok no borni land rights political rights no khoboi gobang manthai renani written kogrep phano sei kogrep phano ta mungsara jagako omroti ojamarok bai koglam salaijakma korei hinei bo saka agreement ni kabangma condition ni bising important condition 24-25 demand 24-25 demand tongo amno subona bagi state government ko ya priram ya nei bo koksil jaka MLA Ronjit Deborma bo silai bai choba khai kifil phai o jama rok bai koglam salai seiman khe central tai state government datino tripartite agreement ni condition dogno supungya hike lamao nokhorei choba khlainai nei omo simia salkolok ma romoi joint working group ni meeting asugui ekottai agreement rokno supungna bagi o koglamo salai jagya nibo bo or khorsaka tabo kokha central tai state government ni ekottai agreement rokno daki supungna bagi tamo yapri romno romia hangke democratic lamati tamo choba khlaijak no omono sumung kotor achai jakhani bo sika sak ni second sika kintu soi kokha agreement accord khaike mane bosok khatonglai tomani to accord no mana bagi sunu se taisa salai nango kolai nango gake belai keno risk belai keno wanama singsa je manthai mana kekek manja rana kekek riya thungi tongjak mani serai mangpli kasai phaika MLA Ronjit Deborma kok samatai jodio মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ang o 800 কোটি ni package tai kamo dabi dawan kok sakake ar bisingo 125 কোটি sanction ngi paijak nei ano to saka মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা phiaba MLA Ronjit Deborma seitanibo amhai kono gori haike মন্ত্রী da chalak sai tongkha na MLA Ronjit da tatal sai tongkha obo jorano kok saimanai কিন্তু মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মালে সাকা 125 কোটি sanction jak nei Jika abani ya golo tai kaisa kok tama tongo 9 number of tribal Christian যদি tribal kebo tiprasa Christian khangke ST facility batil khlaijani ningai thangnai o 24 tarik Mei salmariwo Delhi ni Lal Kelao je rally khlaijani जनजाति संस्कृति समागम आरो एक्चुअली अबहाय हिनै डाइरेक्ट तो साया जे ट्राइबल रक खिसानो के एसटी फेसिलिटी बातिल खाइ हिनै बरक बरनि दाबि हिकांके जे अ हानि बसा जे जनजाति रकनि बरक नि जे हुकुमु मुकुमु कृष्टि ঐতিহ্য नता आबरंनो मथांनारना बागै भारत सरकार यापनि मारम नांथं তাই যে লিগে অন্য কুবনি ধর্ম খাইপানো যে সিনি সাকনি আছে ফরনি সিমি থিফরো খলাইজাক মানি আ তমং তামরংনো তনিয়া নারগিয়া কান মুক্ত মুক্তি মিয়াকাকে আবরংনো
ta mazariman abahirno samnani kok oro kok kaisa sala thaikalayo je ingko customary law chini bai thangka a bai thangma bagino ba customary law kerang bisti rejai bagino singo jengtalo kalai tongo oro tamong kha ang tino kok tangi kasapi ka hamale 24 tarik kok tak tangi sai tong hinmano oro nokjakha je GMP গণমুক্তি পরিষদ CPIM ni tipra sabodol গণমুক্তি পরিষদ ni nginai kasku iko agini মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া ব শাখা গণমুক্তি পরিষদ abno support khlaya je tiprasa kono ধর্ম salai kan kene je borno ST ni facility batil khayani ba ST ni ST tonya tonani manno gosia borok GMP আপনি কোন সাপোর্ট খাইয়া বমন খরচাই থাকা অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্ট যারা কাইসা SC ধর্ম ধর্ম সবাইকে হাঙ্কাকে ধর্ম নরখাঙ্কে SC বাতিল খাইয়ানি বাগিনাই সাকলাইমানি সুপ্রিম কোর্ট বাবনন দায় রেখা ফিয়াবা আবনো বসাজাগলিয়া গণমুক্তি পরিষদ ও কগ্ন সানা থাংতিনি অন কাইসা কমেন্ট দাতা মোহন জমাতিয়া ববাহিনো কাইসা খাইকা Data Mohan Jamatia Bobo Kaisa reaction the comment of Sikanibo Bosika. There is little misunderstanding on conversion of SC or ST non-Hindu religion. SC reservation is given based on Hindu religion and it is clearly mentioned in para 3 of the Constitution SC Order 1950. Concept of untouchability and Dalit is existent in casteism under Hindu religion and so reservation is given to those who are Hindu Dalit. Once Hindu SC converts to Christianity or Muslim religion, he will cease to be SC and cannot claim reservation under SC quota. But reservation provides to ST is not linked to religion. They are provided reservation based on their disadvantageous location in extreme terrain or hilly areas. Educational and economic disparity, since it was not provided based on religion, the state status cannot be taken away in conversion to non-Hindu religion. In Andhra Pradesh case, which went up to Supreme Court, it is clear on that issue SC and ST are not same in conversion. ST by SCO fairly many cock Supreme Court SC rong si sawo ST rong no sajaya ni samani kok. Okay. Obobo khebo chorcha anglai tonglayo abogin anglo tini top headline no suka. Top 10 tai jotoni kotor kok tumangkha norok semanna cockroach janta party nei je khoroksa educated young abo Abhijit Dipke bo America tongtoni protest khaimani তাই মিলিয়ন বরক বিনি আর লিঙ্ক হাবাইমানি বরক চবা অংখনাই বসখানি 6 তারিখ জুন বিশিয়া 6 তারিখ জুন যন্তর মন্তর চবা সাকলাইখা অভিজিৎ দীপকে ব দিল্লিও যন্তর মন্তর ধরনা খালাইনাই আর যতন ফাইনি বকবখা তাই কেন্দ্রনি মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বিনি মন্ত্রী ইয়াকানানি দাবি 3 নম্বর অসালা আন্দোলন আসুনাই যতন ফাইনি কবখা সোশ্যাল মিডিয়াও ফাই মিলিয়ন বরং বিসিং বসে বরক ফাই তাবক আবাস নাইথাই ইনকে ফিয়াবা বিসিংতি কক্ত মাহকাকে বন বরংনি দাবি হিকাকে ও যে নিট এক্সাম নি কোয়েশ্চন পেপার লিক মানি ওয়াইসিয়া ওয়াইনিয়া ওয়াই ব্রে জাসা হিকাকে 2016 ইনকে 2021 2024 2026 আপনি নিজে নিট এক্সাম কেন সামান্য ও যে ইনকরিতা ও যে ডাক্তার পড়ান কাকে যে নিট পড়ান নাঙ্গো আ পরীক্ষা রান নাঙ্গো আ পরীক্ষা নি কোয়েশ্চন পেপার লিক নি বাদং ইগো তাকলাই ভাই থানাই 3 তারিখ নিকো মে ও পরীক্ষা মানি ফিয়াবা আবো কোয়েশ্চন লিক নি থাঙ্গাই आ लिंक को सब तंगाके भाई बीजेपी नि नेतानि खरजा नकि बरक आ लिक खायो हलैनाय रमजाक खा कखा किन्तु परीक्षा ताइसांसिना 21 तारिख जुन इनके तामुङै स्टुडेन्ट बेकार गासै रां सबाय तंनाय आमसे कष्ट खेगै तंनाय खाजगै तंनाय किसा बरनि बागै आबन बागैनो केन्द्रनि मन्त्री नो पदत्याग मा खायनाय बिनि मन्त्री माया काने हिनि सानैनो ओ जे 6 तारिख जुन आन्दोलन अंखरानि साखलायखा कक्रोचनि संसाफां जे अभिजित दीपके नरक थांनाय दे एबा थांया दे आबो जरान कक सासिनाय फियाबा
তিনি top 10 jaga thai koktoma asung sabakya jotona hambai samai journalist official follow khaijadi ba subscribe khaijadi share khaijadi aboni ani naimong jotona hambai amhai update development tonai bwskango.